जो चिट्ठी आती है कि पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सोना ना है। सदे से आते हैं हमें तड़पाते हैं वो चिट्ठियाँ कि पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सोना सोना है गुजरने वाली हवा बता मेरा इतना काम करेगी क्या। मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उस मेरे प्यार का जाम दे, उस मेरे प्यार का जाम दे। वही थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैर को छू के तो उसे उसके बेटे का नाम दे। है गुजरने वाली हवा जरा मेरे दोस्तों मेरे दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा प्याम दे, उन्हें जाके तो ये बयान दे। मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा फिर अपने गाँव में किसी की छाँव में, कि माँ के आंचल से गाँव के पीपल से किसी की काजल से किया जो वादा हाँ वो निभाऊंगा। मैं एक दिन आऊँगा, मैं एक दिन आऊँगा, मैं एक दिन आऊँगा, मैं एक दिन आऊँगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। আমাদের মন ভরে যায়। এটা রহস্যটা কোন জায়গায়? সেটা আদি জিনিস হচ্ছে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত, ইন্ডিয়ান ক্লাসিক্যাল মিউজিক, যেটা না ভালো করে না শিখলে শেখা হয় না। একজন সে যে কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট হোক বা যে কোনো ভোকাল মিউজিক হোক। আমি জানি আপনারা হয়তো অনেকেই ইন্ডিয়ান ক্লাসিক্যাল মিউজিক সম্বন্ধে জানেন, আবার হয়তো অনেকেই জানেন না। তো আজকে অভয় কলা কিন্তু আমাকে রিকোয়েস্ট করেছেন যে একটুখানি ছোট্ট করে একটা ক্লাসিক্যাল গাওয়ার জন্য। তো এইটা পরিকাঠামো সত্যিই নয় ক্লাসিক্যাল মিউজিকের, কিন্তু তবুও রিকোয়েস্টে অনুরোধে আমি একটু শোনাচ্ছি, কারণ এটা ছড়ানো দরকার যে অ্যাকচুয়ালি গান বাজনার ভিতটা কোথায়। অ্যাকচুয়ালি যেটা না শিখলে গান শেখা হয় না, যেটা শিখতেই হয়, না হলে একজন আর্টিস্ট বড় বড় জায়গায় বা একটা শিক্ষিত মানের জায়গায় যেতে পারে না। তো আমি একটু সময় সবার কাছে একটু চেয়ে নিচ্ছি, 5-6 মিনিট আমি একটু শোনাবো। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে এবং এটাকে এই শাস্ত্রীয় সঙ্গীতকে একটু আপনারা ভালোবাসুন, এটুকুই আমি অনুরোধ জানাবো। साजन मोरे घर आए, साजन मोरे घर आए।